हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जे समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को अभिशाप जार परिणाम स्वरूप आज कलिजुगर लोक मैंने आम समस्ते भोगुचे। महापुरुष अच्युतानंद महापुरुषंकर मालिका शास्त्र से भविष्यवाणी करिसेंती। ज्ञान गुणी मंडली शुद्धि जानी कौन कहले ना से परीक्षित एक दिने मृगया अर्थे गला बने से मुर्गया पथे गला बने मुर्गया पथे गला बने। राजा परीक्षित अभिमन्यु एवं उत्तरांकर अभिमन्युंकर पत्नी की उत्तरा अभिमन्युंकर बापा की अर्जुन माँ होचनी सुभद्रा सुभद्रा अर्जुनंकर पुत्र अभिमन्यु स्त्री ना होची उत्तरा एवं कुरुक्षेत्र रे 18 दिनर महाभारत युद्ध रे जेतबेले सप्तरथी माने मिसी चक्रव्यूह भितरे अभिमन्यु को जेतबेले विनाश करदेले चक्रव्यूह रचना करनथरे गुरुद्रोण जेतबेले से चक्रव्यूह भितर अभिमन्यु विनाश हो गला। अभिमन्युंकर पत्नी होचनी उत्तरा आ ये उत्तरांग गर्भरे सेतबेले परीक्षित बढ़ुथिले। परीक्षित महाराज स्वयं धर्मवंत राजा माँ गर्भ भितर उत्तरांग गर्भ भितर स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण को जी दर्शन करिसंती। पिला बाहर को आसे भगवान को भेट करिया पाई भगवत साक्षात करिया पाई केते साधना ए मनीष करी केते जप आमे करंती केते पूजा पाठ करंती केते मंदिर जाती केते ओषाव्रत करंती केते प्रभुंकर भजन जनान कीर्तन करंती कहीं ना थरे जीवन रे से भगवत दर्शन मिल जाऊ से प्रभु टिके दर्शन दियंतु प्रभुंकर कृपा करुणा हेले ये मनीष जन्मरु ये जोनि जन्मरु मु मुक्ति पाई ये आम पूजा अर्चना पूजा पाठ ध्यान धारणा धर्म ये सब उपचार आम करते ना मनीष जीवन जीवन अतिवाहित हो जा क्या दर्शन प्रभुंकर मिले क्या मिले ना किए प्रभुंकर साक्षात पाती साधना बल सिद्धि बल कि उपासना बल कि कौन तपस्या बल कि कौन पूजा पाठ बल कि भक्ति बल कि भगवत दर्शन पाती और प्रभु को प्रार्थना करते प्रभु ये जोनि जन्मर मत उद्धार कर दिंतु ये संसार सागर रू मत पारी कर दिंतु हे भगवान। जीवन सारा प्रयास करी किए पाती तो किए पाती ना ये संसार रे किंतु ज्ञानी गुणी मंडली मनीष माँ गर्भर जन्म हो सारा ये प्रयास करे भगवत दर्शन करने क्या हुए क्या हुए ना किंतु देखंतु केड़े भाग्यवान से जीवात्मा केड़े पूर्व जन्मर सुकृत नहीं आसी केते भाग्यशाली सी आसिला परे नुह माँ भीतर थी से दर्शन करदेला
स्वयं भगवान को जे दर्शन करिछि से केड़े धर्मवंत न होइथिबो केते बड़ पुण्यात्मा न होइथिबे से परीक्षित महाराज माँ गर्भर उत्तरांक गर्भर दर्शन करदेले स्वयं भगवान तेणु से ही परीक्षित महाराज थरे मृगया को जाउथिले धर्मवंत राजा मृगया निमंते बाहरी छंती आओ मृगन पाई घोरावारे क्षुदित तृषि तबदाने गोविंद गोविंद पदुगाळुची मकरंदा मृग पाइले नहीं क्षुदित हेले तृषित हेले क्षुदा एवं तृषा ये दुईटी जेतବେଳେ मनुष्य को व्यतिव्यस्त कर दिए ना ये दुईटी क्षुदा एवं तृषा जेतବେଳେ मनुष्य भीतर देखा दिए ना से मनुष्य सबकिछि ज्ञान भूली जाए सबकिछि ब्रह्म ज्ञान हेउ बा जे कौन से ज्ञान हेउ मनुष्य सबकिछि चिंता चेतना मनीष भूली जाए कौटा करवा ठीक कौटा करवा उचित नुहे कौटा कौन केतबेले करा जिवो ई ज्ञान ता भीतर रहे ना जो क्षुदा तृषा आसे कहते अभावे स्वभाव नष्ट जो मनीष भीतर अभाव देखा दिए जो मनीष भीतर किछि कम देखा दिए अभाव देखा दिए से अभावर आवश्यकता को पूरण करने को जाई समय सुअरे बा समयर प्रभाव प्रभावित होई बेले बेले मनीष तार स्वभाव को मध्य जलांजलि दे दिए स्वभाव को बरं तार नष्ट कर दिए तो से परीक्षित महाराज को जो क्षुदा तृषा दुईटी आच्छादित करिछि सेतबेले परीक्षित महाराज के जलन पाई पथ श्रमे मिलिला मुनि आश्रमे गोविंद 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 पदुगाळुची मकरंदा मुनि आश्रम जाकि पहुँचले किए ना परीक्षित महामुनि क्षुदा एवं तृषा ये दुईटी जितेबाला ग्रास करना ऋषि आश्रम निकट में जंगल बाट दे जाऊँ ना से जंगल जड़े ऋषि आश्रम से ऋषि नाम है समीक महामुनि समीक महामुनि आश्रम परीक्षित पहुँचले पहुँचिकी जो ऋषिवर बसी ध्यानस्थ होकरी एमंते विप्र कोराई तृषिते कंठ शुष्का होई गोविंद 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 पदुगाळुची मकरंदा ऋषि समीक महामुनि बसी ध्यानस्थ हो जोगारूढ़ हो बसी ब्रह्म को कठारे चिंता चेतना तांकर रही ऋषि अनेक डाकिले हे महामुनि हे ऋषिवर क्षुदा तृषा ये दुईटी मु बहुत आतुर हो दुईटी मत बहुत कष्ट दूसरी शरीर को आउ पादे हेले आगु मु जाई पारु नाही आगु पादे मत मु पकई पारु नाही हे महामुनि आपण किछि व्यवस्था करंतु ये जल मागिला महाराजा इच्छा पणार पूजा गोविंद 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 पदुगाळुची मकरंदा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। राजा परीक्षित कले कले हे मुनिवर ये ऋषि आश्रम ये साधुंकर आश्रम एठी किछि ग्रहण करबा भी मो पक्षर पाप ये धर्मशास्त्र विरुद्ध गोटे साधुंकर संपत्ति खाइबा राजस्व ब्रह्मस्व देवस्व ये तीनोटी होची कालकूट विष ताको आकु जी ग्रहण करे से पापर अधिकारी हुई तेणु हे महामुनि आपण आश्रम किसी खाइबा मो पक्षर पाप हम मो पक्षर भूल हम तेणु टी जल पीबार व्यवस्था हम कि जल टी देवे मो तृषा मेटाइबी दुई तीन थर डाकिबा फल ऋषि निश्चल हो बसी कहीं जोगारूढ़ बसना तांकर आगमन सूचना से जानीपारे ना आगमन विषय अज्ञ होते तेणु परीक्षित जिते कहले से शुणिले ना कहीं जोग निश्चल ब्रह्मभूत तीन विकार
ସେ ଅତୀତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତିନୋଟି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ ନଥିଲେ। ତିନି ବିକାରରୁ ସେ ଅତୀତ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଗନିଶ୍ଚଳ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ମନ ଥିଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା, ପୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କର ଶାସନର ଅଧୀନ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଜି ରହୁଛି। ଏ ବାଜିକି ଏତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମୋତେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭାବିକି ମୁଁ ଭଲରେ ତାକୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ସରଳରେ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଡାକୁଛି। ଏ ବାଜି ଏ ସନ୍ଥ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଡାକୁଛି, ମୋ କଥାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଉଛି ଦେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପଟା ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ମଲା ସାପଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କାଳ ବଳେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କାଳ ବଳେ, ମୃତ ରାଗାଧନୁ ହୋଳେ, ମୃତ ରାଗାଧନୁ ହୋଳେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କାଳ ବଳେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ, ରାଗିଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା, ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ କାହିଁକି ନା ନ ରାଗିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ନା। ରାଗିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଗିବ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ଆକୁ କହୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଶୁଣୁନି, କି କଥା ଇଏ ସାଧୁ ଇଏ ସନ୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଇଏ। ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ମଲା ଭଳିଆ ବସିକି ରହିଛି। ହଉ ହଉ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୃତ ଉରକ କହିଲେ ମଲା ସାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଧନୁ ଉଳରେ କହିଲେ, ଧନୁ ମୁନରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ତୀର ମୁନରେ ଉଠେଇକିରି କ'ଣ କଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳେ ନେଇ ଦେଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳେ ନେଇ ଦେଲା। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା, ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ତେଣୁ ନିଜ ପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ମଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ବସି ମଲା ସାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା ବେକରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ବସ୍ତା ସେଠି ପଡ଼ିଥା, ଏ ମଲା ଲୋକଟା ମଲା ସାପଟା ପକେଇଦେବି ତା ବେକରେ। ଆଉ ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସିନା ବେକରେ ପକେଇ ଚାଲିଗଲେ, ହସ୍ତିନା ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହସ୍ତିନା ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ମୁକୁଟଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ସେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ମୁକୁଟଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ବସିଥାନ୍ତି ନା? ମୁକୁଟକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲେ, ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିତ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଇ ଆସିଛି? ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇ ତ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଥିଲା କାହାର? ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟ। ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ମୁକୁଟଟି ତାକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଜରା ନାମ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଦୁଇଟି ମୃତ ପିଣ୍ଡୁଳା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ତା ନାଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୀମ କ'ଣ ହେଲା? ଚିରିକିରି ଏପଟକୁ ପଟେ ସେପଟକୁ ପକେଇଦେଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଭୀମ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତା କବଳରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟକୁ ନେଇକି ଭୀମ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ମୃଗୟାକୁ ସେନ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ। ପାପୀର ମୁକୁଟ, ପାପ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ ସାପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ହେଇ ଏ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଲି। ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଅପମାନ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ଏଭଳି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ମୁଁ କରେ, ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା କରିବେନି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେନି? ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲି? ଧର୍ମବନ୍ତ ମୁଁ ରାଜା, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଁ ବଂଶ, ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ସେ ଋଷି ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। କିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ସେ ମୋତେ ଯଦି କହିବେ ତା ମୁଁ କରିବି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି। ପାପ ଉପରେ ଯିଏ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ସାଧୁ, ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇ ଯାଇକିରି କାଳ ବିଳମ୍ବ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ
ଇରାବତୀ को डाकिला कहला सजनी लो मु शीघ्र मत कौन खाया पीया अच्छी दे मु शीघ्र से बाबाजी पाखक जी से ऋषि पाखक जी क्षमा मागिबी पाद तल लम्ब हो पड़ी इच्छा हेले से मत क्षमा देवे क्षमार तो पात्र मु नुह जिते बड़ अपराध मु करी निश्चिंत जदि मृत्युदंड देवे मु ग्रहण करी ये कथा परीक्षित भावुंट ए मंत मला नर नाथ ए मंत मला नर नाथ दक्षिणे ब्राह्मणर सूत दक्षिणे ब्राह्मणर सूत बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। परीक्षित महाराज ये कथा चिंता करने समय एपटे कौन समीकर पुत्र श्रृंगी से ऋषिंकर पुओ गोटे थिला ता ना हूँ श्रृंगी से कौन करुले ना बालक संगे क्रीड़ा करे बालक संगे क्रीड़ा करे तेजेय नल रूप धरे तेजेय नल रूप धरे बालक संगे जल क्रीड़ा करुले श्रृंगी महामुनि समीकर पुत्र खेलुले खेलुले जल क्रीड़ा करुले पानी खेल खेलुले सांग मैंने कहले कहले जाचु ना श्रृंगी रे जाचु कौन घटला तू इे खेलुचु आम सहित आउ गोटे पिला आसी कहला ऋषिपुत्र आसी कहला साढ़े तुम आश्रम कौन है जाचु ना आश्रम कौन है आश्रम तो मो बापा अच्छा मो माँ अच्छा अनेक आहरी शिष्य मैंने प्रशिष्य मैंने मो बापांकर अच्छा आश्रम कौन हो कि विघ्न घटला कि अघटन किसी घटी कि अघटन माने अघटन घटी कौन राजार आगमन कथा पितार जीवंत व्यवस्था गोविंद 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 मधुगाड़ुची मकरंद बालक मुख सुनित मने बालई गोपवही गोविंद 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 मधुगाड़ुची मकरंद राजांकर जो आगमन बापांग सहित जहाँ घटना घटिबा ये कथा बालक मानकर मुख सांग मानकर मुहरु श्रृंगी महामुनि शुणिदेले जो शुणिदेले कौन बालक स्वभाव सी के यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकिता एकैकमर्त्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् शास्त्र कहते ये चारोटी जिन हूँ अनर्थर कारण कौन ना गोटे गोटे यौवन ये यौवन गोटे इमिति उमंग बयस ये बयसर स्वभाव तो बेले बेले कौन भूल भटका हो जाए आउ कौन आम पाखे बहुत पैसा पत्र अच्छी टंका पैसा बहुत अच्छी आसी गोटे मत अनर्थर कारण पैसा पत्र बहुत उमंग बहुत आत्मगरिमा देखा दिए आत्म बढ़िया आम देखे हुंती ये गोटे अनर्थर कारण प्रभुत्व जदि कौन बड़ पद पदवी आमको मिलगला ना अनेक संसार आम देखीचे अनेक लोग जब उच्च पद पदवी की चली जाती कि जी ज्ञानी विवेक होते सी सीना हजम करेंगे कि साधारण लोग हजम कर पारते से गोटे अनर्थर कारण अविवेकिता जहाँ विवेक ना विवेकहीन जी सी गोटे अनर्थर कारण तेणु जो श्रृंगी युवक बयस से अनर्थ गोटे करदे कौन ना संसार धर्म जे पालक देख तार अविवेक गोविंद 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 मधुगाड़ुची मकरंद जे संसार आ धर्मर पालक तार अविवेक कार्य कि अविवेक कार्य जब शास्ति ये न दिए दंड न दिए ताले उदंडता जोर बढ़ी ना 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 छाड़ा उचित नुह क्षमा देवा उचित नुह तेणु समीक महामुनि ये कथा चिंता कले क्रोधवश ही बोले राजा को उचित शिक्षा मु देवी कौन कले ए प्राणी संसार रहिले धर्म नथिब एथि भले गोविंद 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 मधुगाड़ुची मकरंद
ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ସଂସାର ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ଇଏ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୃଙ୍ଗୀ ଏ କଥା ବିଚାର କରି କ'ଣ କଲେ ନା କୌଶିକୀ ଜଳେ ହସ୍ତଭରି ମାର୍ଜନା ଚମନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କୌଶିକୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ହାତରେ ଧରି ମାର୍ଜନା ଆଚମନ କରିକି ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବଜ୍ର ବଚନ ପ୍ରହାରଣ କରିଦେଲେ। କିଏ ନା ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି କହିଲେ ବଜ୍ର ରୂପକ ବାଣୀ ଚଲେଇଦେଲେ। ବଜ୍ରାସ୍ତ କହନ୍ତି ବଜ୍ର ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଣୀ ରୂପକ ବଜ୍ର ଚଲେଇଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ ହୁଁ ଶପଥ ଦିବସେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ ହେଇଥିବ, ପୃଥିବୀ ଆତଜାତ ହେଉଥିବେ ସତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଋଷିପୁତ୍ର ଯଦି ହେଇଥିବି, ନୀତି ନିୟମରେ ଯଦି ଥିବି, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଲା ସାପକୁ ମୋ ବାପା ବେକରେ ଗୁରେଇছে ନା, ସେଇ ମଲା ସାପର ବଂଶଜ ଯିଏ ତକ୍ଷକ, ତା ଦଂଶନରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରାଜା ମରୁ, ଆଉ ତାର ଶରୀରେ ବେକେ ଖାଓ ଏ ଯେବେ ଅନ୍ୟଥା ନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତା ଶରୀର ସେଇ ତକ୍ଷକ ଖାଉ, ଦଂଶନ କରୁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିବ। ମୋ ବାପାର ସେ କ୍ଷତି କରିଛି ରହିବ କାହିଁକି ନା ସେ ମରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଭଳି ବଜ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କିଏ ନା ଶୃଙ୍ଗୀ। କହିଲେ ଏମନ୍ତ ସାପ ତାକୁ ଦେଇ ମିଳିଲା ପିତା ପାଶେ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ବାପା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କିଏ ନା ଶୃଙ୍ଗୀ। ଏପଟେ ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଶିକୀ ଜଳକୁ ହାତରେ ଧରିକି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ଶ୍ରମିକ ମହାମୁନିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଜାଣିପାରିଲେନି କାହିଁକି ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, କାରଣ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ବାପା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ବାପା ଦେଇ ଆଇଛି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ବେକରେ ସାପ ଗୁଡ଼େଇଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ସେ ମରିବ। ଶ୍ରମିକ ମହାମୁନି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ତୁ ଦେଲୁ, ଆଗ ଆଗାମୀ କାଳରେ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗିବେ ସଂସାର। ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି, ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି এই জ্ঞানীগুণী মন্ডলী শুদ্ধি জানি তো আসন্তু বাণীকে বিরাম দেবা সে প্রভুঙ্কর নাম নেই। রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে 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 জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। ସୁଧୀ ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରିଓମ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।